प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मुझे स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूप आशीर्वाद करूँ। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य ध्यान करवा प्रसंग शीर्षक हूँ क्रोधकारी ईश्वर। क्रोधकारी ईश्वर आम ईश्वर को प्रेमिक दयालु मंगलमय एटा गोटे पार्श्व देखीचु किंतु से क्रोध भी करती से दंड भी दियंती एटा भी जानिबा दरकार। ईश्वर जदि सत्य ईश्वर अटंती धार्मिक अटंती से आशीर्वाद भी करती दंड भी दियंती एटा जानिबा दरकार। केवल दंड दियंती नहीं केवल आशीर्वाद करती नहीं से दंड भी दियंती से आशीर्वाद भी करती। आज प्रसंग होची क्रोधकारी ईश्वर। नाहुम भविष्यत वक्ता पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार प्रथम 3 पद निनिबी विषय को भारक्ति। इल्कोसियर नाहुमकर दर्शन पुस्तक सदा प्रभु स्वगौरव रक्षण उज्जोगी परमेश्वर और प्रतिफलदाता अटंती। सदा प्रभु प्रतिफलदाता और क्रोधपूर्ण अटंती। सदा प्रभु अपना विपक्ष गण को प्रतिफल दियंती अपना शत्रु गण निमंते कोप संचय करती। सदा प्रभु क्रोधरे धीर पराक्रम रे महान और कौन सी प्रकार दोषी को निर्दोष करिवे नहीं। घूर्णिवायु और तूफान मध्य सदा प्रभु को पथ अच्छी और मेघमाला तांकर पादधूली। ये आम देखू जे निनिबी विषय भारती प्रथम प्रभु निनिबी को पठेले जुनस को। जुनसंकर प्रचार पर लोक माने परिवर्तित हेले। प्रभु सबन को दया कले सबन को क्षमा कले सबन को छाड़ी देले। किंतु नाहुम जतले लिखुचंती या भितर 100 वर्ष अतिक्रम हो जाय। 100 वर्ष पर पुणी से अवस्था सेमिति पापरे परिपूर्ण हैला। से भूली गले प्रभु को दया क्षमा अनुग्रह सब भूली गले। पुणी से माने आउ थरे से प्रकार जीवन काटिबा आरंभ कले। से प्रभु एवं नाहुम को द्वारा पठाउछंती। से कौन कहउछंती निनिबी विषय को भारत गोटे भारत प्रभु दउछंती एटा कहिबा पई जे सदा प्रभु स्व गौरव रक्षण रे उज्जोगी परमेश्वर और प्रतिफलदाता अटंती। कौन अटंती प्रतिफल दियंती। प्रभु जदि स्व गौरव रक्षण उज्जोगी अटंती से जे स्वीकार करिबो पाप छाड़िबो ताको दया करिवे क्षमा करिवे। किंतु जड़े लोक जदि सप्तग्रीव होई पुणी पाप करिबो से ताको कोन करंती ताको प्रतिफल दियंती। तेणु आज प्रसंग होची क्रोधकारी ईश्वर। ईश्वर अकारण रे क्रोध करंती नहीं। से क्रोध करंती किंतु अकारण रे करंती नहीं। लेखा अछि से प्रतिफल दाता अटंती। सदा प्रभु प्रतिफल दाता क्रोधरे पूर्ण अटंती दयारे पूर्ण अटंती किंतु क्रोधरे पूर्ण मध्य अटंती। कहा प्रति दया कहा प्रति क्रोध आम जानिबा दरकार। आज समय जो प्रभु को प्रचार करा जाए जो ईश्वर को कथा कहा जाए गोटे दयालु ईश्वर भाव में उपस्थापन करा जाउछि। तेणु लोक माने नाना प्रकार पापरे मंदतारे असुचितारे अनेक असाधु कार्य कर आसुच्च कहीं भावुंट से तो दयालु परमेश्वर से दया करेंगे किंतु तार अपर पार्श्व मध्य लोक को जनइबा दरकार जे परमेश्वर जदि जड़े लोक सप्तग्रीव हो पुणी पाप कर पुणी अबाटे जीव पुणी मंदतार जीवन काटिब प्रभु ताको कौन करेंगे प्रभु ताको दंड देवे। आपन जदि गोटे दिन थिला आपन पाप छाड़िले अनुतप्त हेले परिवर्तित हेले प्रभु को कतिक आसिले किंतु जदि आज पुणी थरे
ଆପଣ ପାପରେ ଲିପ୍ତ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ନାନା ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଇଟା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ନଚେତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ଆପଣ ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରନ୍ତି। ସେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବେ ନାହିଁ। ଦୋଷୀକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଧୀର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଯିବେ, ଯଦି ନିନିବେର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା, 40 ଦିନ ପରେ ନିନିବେ ଉତ୍ପାଟିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ପାପ କଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଅବାଟରେ ଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଟିକେ ବସିକି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଆପଣ ବସିକି ଭାବନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସମାଧାନ ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଯତ୍ନ ନେଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ଅକାରଣରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତିକା ଜୀବନ କାଟିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ନିନିବେକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୋନସ୍ ଯାଇ କହିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଉଛନ୍ତି। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଜୀବନକୁ ସଜାଡୁଛନ୍ତି, ଅନୁତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିଲେ, ପାପରୁ ଫେରିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ପାପକୁ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲି, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଅଂଶୀ ହେଉଥିଲି, ଚର୍ଚ୍ଚର ମେମ୍ବର ଥିଲି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅବି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ? ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ରୋଧକାରୀ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ପାପରୁ ଫେରିଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ପାପରୁ ଫେରିବେ, ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନେ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।